Salam alaikum. Alors, puisque عندنا شوية الوقت هالأيامات à cause du virus, j'ai décidé de partager معكم la méthode تاعي, la méthode que j'utilise pour résoudre le cube تاع 3 x 3. Et هكذا باش نجيبو شوية الوقت. Ok, alors, on va commencer comme ça. Donc avant tout, je vais faire une petite remarque qui تحكموا le cube هكذا. On va constater que, par exemple, les centres, en fait, ils sont fixes les uns aux autres. Le blanc, par exemple, le blanc, qui chauffe en face à l'est, c'est-à-dire l'autre côté, automatiquement, tu vas trouver du jaune. Ou le vert, automatiquement du bleu. Ou le orange, tu en face à l'est, le rouge. Ça change pas, mais toujours les couleurs, pas les unes par rapport aux autres, ce qui fait que ça veut dire que غدوة كي تحب تخدم كي تبدا تخدم il faut faire attention, c'est-à-dire كي تحكم par exemple هنا la face هذه فيها le blanc automatiquement لازم تجيب تخدم les blancs من هذه الجهة وهذه la face فيها les bleus تخدم les bleus ما تجيبش par exemple la face اللي فيها le centre bleu تخدم les blancs parce que il y aura un problème le bleu هذا شغل il est fixe donc ما تقدرش تخدم له تخدم تخدم la face هذه كاع blanche هنايا في le bleu. Donc il faut suivre les centres. وين كاين par exemple le centre blanc دير blanc وين كاين vert دير le vert etc. Voilà. Ça c'est pour commencer. Donc la méthode هذه pour commencer c'est une méthode standard تلقاوها في internet كاين بزاف اللي يوروها. Il faut commencer par faire ce qu'on appelle le plus. هنا هكذا نديرو le plus. Donc باش نديرو le plus لازم نجيبو كاع les cubes صغار هادو اللي فيهم la couleur blanche واللي جايين au milieu ماشي تاع les coins je parle هادو اللي فيهم blanc نجيبوهم نحطوهم هنا. Donc on va commencer par exemple هنا أنا في le cube تاعي عندي le vert blanc راهو أو هنا أو الفوق c'est-à-dire في la face اللي فوق وشنو le blanc il est orienté لتحت normalement le blanc هذا يجي الفوق هنايا باش نطلعوه لهنا تو سامبلومون نديروه هكذا ونديروه هكذا يطلع لهنا شوف كي طلعت كي كون جي في لو تروك هاو ميم لو روج هاو تخدم en même temps معاه شوف je vais chercher les autres tiens par exemple le bleu هنايا donc le bleu هذا نجيبو لهنا je veux dire le blanc نجيبو لهنا tout simplement شوفوا كيفاش نديرو درت لا تاك تاك فوالا دونك خصني وحده خصني غير هذه et c'est bon j'aurai mon plus bon je remarque هاوليك le orange هنا hop et voilà très bien donc bon il y a pas de méthode précise هكذا باش تجيبوا لي هادو لي بلون تجيبوهم لهنا باش دير البلوس il faut juste s'exercer شغل il faut tâtonner حتى وين vous allez vous habituer واللي يجيكم سهلة ولا تجيبوا facilement les blancs لهنا. Donc pour commencer il faut faire le plus هذا. Maintenant à côté de ça لازم نشوفوا les faces اللي جايين هنايا نشوفوا les centres تاعها. Par exemple هنايا عندنا le orange هذا le orange مع le centre pardon عندنا le orange هنا مع le centre تاعو c'est la même couleur. نزيدو نجو لهنا هنايا non par contre لهنا c'est le rouge bleu donc ماشي la même couleur. Le rouge normalement يجي لهنا هكذا كيما مع l'orange. هنا par exemple le vert عندنا le vert c'est ok le rouge c'est ok وهنا عندنا deux côtés ماشي كيف. Alors ce qui serait bien ce qui serait bien, la première chose à faire, c'est que
dans le cas là, par exemple, rouge, l'autre, نحكمهم. ياك je tourne le cube تاعي de cette façon هكذا ندورو هكذا ومن بعد هذا le orange هذا ندورو هكذا très bien ها دونك نجيب الاورانج اوتوماتيكمون كنشوف الاخرين نفيريفيهم واش نلقاهم ديفيرون كاع وحده ما نلقاها في بلاصتها تاع البلو خسرتهم هذوك لي دو اللي كانوا خسرتهم لي بلو مع لو فير روج les bleus, le bleu, le bleu مع le rouge. Alors, maintenant, voilà, parce que maintenant, je vais pour utiliser une méthode qui va déplacer les trois hados, elle va les déplacer, les trois cubes, elle va les déplacer de façon à ce que كل واحدة تروح لبلاصتها. Donc, ce que je fais habituellement, c'est que نشوف نحكم هذيك اللي مخدومة, نشوف en face, c'est le vert. هذه لو فير نشوف وين تروح باش تولي في بلاصتها اسكو تروح à gauche ولا تروح à droite dans ce cas le vert تروح à droite donc je dois faire tourner هذا les trois هادو de cette façon le vert تجي لهنا le bleu تجي لهنا باش تولي مع السونتر بلو le rouge تجي لهنا باش تولي السونتر donc dans le sens تاع les aiguilles d'une montre هكذا باش ندور هكذا واش ندير puisque je regarde le vert puisqu'il يروح à droite ce que je vais faire c'est que je vais commencer avec la main droite راني نقول لكم هكذا parce que لو كان زعما تاع لو كاوين لو فير لازم يروح هنا par exemple يروح لا gauche par exemple يروح لهنا وهذه تروح لهنا تسمى الكونترير تاع les aiguilles d'une montre il va falloir faire la même méthode بصح en commençant par la main gauche, on va dire c'est une méthode miroir. C'est-à-dire comme si tu un miroir, ou je dirais هكذا, tu fais le contraire, tu fais la même chose هنايا. Donc je vais vous montrer la méthode. Donc il faut commencer par la droite, نطلعو هذه une fois, هكذا. On tourne la droite deux fois هكذا. ياك. بعدا نهبطو une fois. نرجعو une fois نعاودو نطلعو هنايا توجور في بلا droite ونرجعو une fois ومن بعد نعاود نرجع maintenant le plus تاعي هاو رجع كيما كان je vais vérifier est-ce que تخدمو هادو est-ce que راهم في بلاصتهم bon je remarque le bleu راه جا لبلاصتو le rouge جا لبلاصتو و le vert جا لبلاصتو très bien donc نعاودها لكم بالعقل لا ميثود tac 1 2 tac 1 tac 1 et voilà عاود خسرتهم دركا شوف je les ai déplacés maintenant نشوف l'orange تاعي يبقى fixe نشوف لو بلو وين يروح دركا يروح à gauche و لو فيغ هادي تروح لهنا باش تولي مع اختها و لو روج يجي لهنا دونك دركا سي لا ميم ميثود مي راح نخدمها لكم de façon à ce que يدورو dans le contraire تاع les aiguilles d'une montre هكذا قريب ساعه دونك هاي ليك لا ميثود سي اكزاكتومون لا ميم ميثود مي انا راح نخدمها نبدا بلا غوش ستادير واش درت مخبيه بلا دروت ندير بلا غوش نطلع 1 ندور هكذا 1 2 نهبط 1 نرجع 1 نطلع 1 نرجع 1 بعد نهبط maintenant je vais vérifier est-ce que تسقموا ولا لا le bleu عاودوا لبلاصتو le rouge بلاصتو le vert بلاصتو donc le résultat هاوليك c'est-à-dire عندنا هنايا un plus avec les couleurs قاع في بلاصتهم bon il y a un cas كاين واحد le cas وين vous allez vous retrouver avec هنا par exemple le vert on va dire le vert مخدوم le bleu مخدوم en face بصح هذو les deux مقلوبين c'est-à-dire que هذا l'orange هنا و الrouge هنا
دونك ماشي في لي كولور تاعهم. دون سو كا واش ديرو سي سامبل، تحكموا هذوك لي دو اون فاس هكذا، تحكموا واحد فيهم. vous faites la méthode une fois ياك، كي تخدموها une fois يتخسروا، c'est-à-dire que il va y avoir une rotation، le bleu يجي لهنا، le rouge لهنا، الاخر. ومن بعد vous refaites la une deuxième fois باش ترجعوهم لبلاصتهم هكذا. Donc inutile نعاود نوري لكم une deuxième fois. Vous exécutez la méthode هذيك deux fois. Vous la première fois vous allez تخسروا هادو، تخسروهم يولوا ما يجوش زوج en face. Et puis la deuxième fois c'est pour que vous choisissez une couleur fixe والاخرين مخسرين، وتشوفوا هذيك en face اسكو تروح منا ولا منا، selon que تروح منا تخدم بلا droite ولا تروح منا تخدم بلا gauche. و le résultat c'est que تكون عندكم le plus هنايا les couleurs هادو تاع le côté les mêmes que les centres تاع le côté. Voilà, c'est pour la première étape هذه هي. J'espère que c'est pas trop compliqué, j'ai bien expliqué. On dira une autre vidéo inchallah pour la suite.